لسر هبونا هزن تركیه لگلک نافچین دنیای کو به وی آواینا می لسر في فيديو نشاني وبدن هزن تركيا لجلك ولاتين جهاني هنا ده نافوان دا قبرصا باكور 40,000 عسكرين تركيا لدمينن سنافا بنجهن سربازين جلكي مازندا افدمك دريجة هروها للصومال جي للصومال كو لأفريقيا 2,000 عسكرين تركيا لدمينن هزن تركيا لولات سوريا جي 5,000 لشکران تینا تخمین کرن کو لإدلب و هن نافچین دنن حلب بجیبونه هر وها لعراق لباشور کردستان جی 2,500 لشکرین ترکیه تی تخمین کرن هنا واج ولیوانی کو داویه ده اپراسیونان دا بشدار بونه هر وها لولات البانیا 25 لشکرین ترکیه هنا دبنگه که سربازی دا للبنان جی 100 لشکرین ترکیه دمینن هر وها لقطر بنگه که سربازی کوی سال جی تمام بو رجب طیب اردوغان بخواد شوی در 300 لشکر بجی کرنه دبنگه سربازی لدوحه دا هر وها لبوسنیا جی 205 لشکرین ترکیه هنه لکوسوو 400 لشکرین ترکیه هنه ترکیه هزین خوشاندن افغانستانی جی و ده چارچوه ناتوه دا جی 2,000 لشکر لأفغانستان دمينن ين تركيا هروها لأذربيجان جي حتى نها 100 لشكر بون لدوان روجان دم نزانن كان افصدن يعني جي جالك صدي دي زيدا بونا جوبوكو وديد ميواني ما جي بحث كر على كومارا كونغو جرد بين كونغو ديمقراطيك حفده لشكرن تركيا لدمينن لليبيا نايزاني چما لليبيا نايزاني جباركو بشتي كوناكو كي دركتن دناف برا خليفه حفترو سراج دا ادي تركيا كمولات بوكو دسوردان برين لوجستي عسكري چكدار ج سوريا و گوهستنوي داري بخاجي اطرافوي كي كريا كو خوازن سراج بسر حفتر دا سركبلوما نخويا كان چند لشكر و شورمندن سربازي تركيا لليبيا دمين